बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 31 मार्च और पाकिस्तान में पीर की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज ईद उल फितर पर तीनों सर्विसेज चीफ, जी हां, आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ ने कौम के नाम अहम पैगामात जारी किए हैं, जो जाहिर है ISPR की तरफ से जारी किए गए। इन पैगामात के अंदर जो कौम को पैगाम दिया गया है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं। इनमें कहा गया है कि सबको इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमदर्दी और एहतराम का रिश्ता रखना चाहिए, एक दूसरे के हकूक का ख्याल करना चाहिए और शुक्रगुजारी करने पर जोर दिया है कि जो हमें नेमतें मिली हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, उस पर शुक्रगुजारी की जाए। फौजी जवानों और शहदा की कुर्बानियों को खुराज तहसीन पेश किया गया है। यकीनन हमारे सभी जितने भी फौजी जवान हों या हमारे सिविलियन जो शहादतें दे रहे हैं इस वक्त दहशतगर्दी की जंग में, या उसके अलावा भी उन सबको खराज तहसीन, उनके घर वालों को हमारी तरफ से भी खराज तहसीन सबको। जाहिर है उनकी कुर्बानियां जो हैं वो पूरी कौम उसकी कर्जदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब आते हैं जो दूसरा पैगाम है तीनों सर्विसेज चीफ का, जिसमें उन्होंने इत्तेहाद, यगानगत, हमदर्दी, रिस्पेक्ट, ऑनर, वार्मथ, ये वाले जो जज्बात हैं ये सामने रखे हैं और कहा है कि पाकिस्तान के झंडे के तले तमाम जो एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस हैं उनको भुलाकर खड़े हो जाना चाहिए। तो आज इसके कुछ अमली इकदामात हुए हैं। ये जो आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स के चीफ के पैगामात हैं, इनमें जो अल्फाज हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यगानगत, हमदर्दी, एक कौम बनना, एक दूसरे के हकूक का ख्याल करना, एक दूसरे का एहतराम करना, पाकिस्तान के झंडे, मतलब जब हम झंडे की बात करते हैं तो पाकिस्तान का आइन कानून, उसका एहतराम करना, इन तमाम चीज़ों के कुछ अमली मुजाहरे हुए। सबसे बड़ा अमली मुजाहरा जो है वो अडयाला जेल में हुआ है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान ही नहीं, उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े इस वक्त के लीडर इमरान खान को जेल के एक सेल में बंद रखा गया और उनकी किसी के साथ मुलाकात नहीं होने दी गई, ना ही उन्हें ईद पढ़ने की इजाजत दी गई। ये तीसरी ईद है जो इमरान खान अडयाला जेल के अंदर गुजार रहे हैं और तीसरी दफा उनको ईद पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। उनकी अहलिया बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके साथ साथ 7,000 अडयाला के अंदर जो कैदी हैं उन सब की मुलाकातें उनके खानदानों से करवाई गई। इससे पहले खुसूसी तौर पर इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई गई। अब देखें ना, इससे बेहतर हम यगानगत, हमदर्दी, कानून पे चलने की और बाहमी भाईचारे की फजा, इससे ज्यादा तो हम कायम नहीं कर सकते। अब जरा इसको थोड़ा सा फर्दर ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इमरान खान साहब को ईद की नमाज पढ़ने ना देने की दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि इमरान खान का, क्योंकि ये बुनियादी हक है, ये उनका मजहबी हक भी है और ये उनका आईनी हक भी है, और दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर कोई कैदी कैद हो, हिंदुस्तान में भी जो कैदी कैद हो या वो कहीं भी कैद हो, उन्हें उनका मजहबी हक दिया जाता है, जेलों में उन्हें नमाज पढ़ने दी जाती है। तो यकीनी तौर पर इतना बड़ा तो कोई वहां पर जालिम नहीं हो सकता कि इमरान खान का, अगर हो सकता है तो फिर आप बताएंगे मुझे, कि इमरान खान के मजहबी हक पर भी पाबंदी लगा दे, मीन अल्लाह और इमरान खान के दरमियान में आ जाए और अल्लाह के जो अहकामात हैं या जो अल्लाह की तरफ फराइज हैं, इमरान खान के फराइज है अपने रब की तरफ, वो भी पूरे करने में कोई रोके। ये तो मैंने कोई नॉन इस्लामिक स्टेट को भी करते नहीं देखा, तो मेरा दिल तो नहीं मानता कि ये वजह हो सकती है कि कोई इतना ताकतवर अपने आप को समझता है को आपके मजहबी हकूक को भी रोक दे। तो ये वजह मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। आप जरूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि मामला यहां तक चला गया हुआ है। तो फिर दूसरी वजह ही हो सकती है, और वो वजह ये है कि कहीं वहां पर इमरान खान के लिए नारे ना लग जाए, ये डर था, ये खौफ था। या फिर तीसरी वजह हो सकती है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब इसको जरा फर्दर डाइसेक्ट कर लेते हैं। अब इमरान खान एक कंट्रोल्ड जेल के अंदर है, अडयाला जेल के अंदर। अडयाला जेल शायद पाकिस्तान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल है। ना सिर्फ ये कि वहां पर सियासी कैदी होते हैं, उसके अलावा भी वहां पर इस तरह के बहुत सारे टेररिस्ट भी हैं जिनके बारे में पूरी कौम को पता भी है। बड़े बड़े नाम जो टेररिस्टों के हैं वो वहां पर, और उसके अलावा बहुत सारी सियासी शख्सियात माजी में भी अब भी वहां पर कैद है। तो इस वजह से हाई सिक्योरिटी जेल है। इमरान खान साहब भी वहां है इस वजह से भी। तो अगर एक 5वीं बड़ी फौज रखने वाली रियासत, वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर, जो है वो अपने एक साबिक वजीर आजम जो कि जेल में कैद है, उनको जेल के अंदर भी सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती, मतलब कि जेल के अंदर भी उन्हें ईद की नमाज पढ़ने तक की सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती,
تو پھر جو دنیا کے اندر ہماری تیسری رینکنگ ہے نیچے سے، نمبر 1 نیچے سے ہم تیسرے ورسٹ کنٹری ہیں جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے پوری دنیا کے اندر، یہ رینکنگ عالمی جو جاری ہوئی تھی، تو پھر وہاں پر تو ہمیں پہلے نمبر پہ رکھ دینا چاہیے. تیسرے کا تو ایسے ہی پھر ایسے خام خواہ تردد ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ہم جیل کے اندر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. اب ہمارے حالات دیکھیں کہ بلوچستان میں ہم نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، جیل کے اندر ایک اپنے پرائم منسٹر کو ہم عید پڑھنے کے لیے سیکیورٹی نہیں دے سکتے، اور انویسٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ملک میں $100 ارب انویسٹ کیجئے، ہم یہاں پر آپ کی سیکیورٹی کا بھرپور بندوبست کریں گے. اب ایک طرف سے یہ سچویشن ہے. اب اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو ہم نے جہاں پر سڑکیں بند کر دی ہیں رات میں، وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا تھا کہ وہاں سے انٹرنیشنل فلائٹس چلانی ہم نے گوادر میں، اور اب وہاں پر ہم نے سڑکیں بھی بند کر دی، ایئرپورٹ تو دور کی بات ہے. اب اگر یہ بات جھوٹ ہے اور عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے اور سیاسی طور پر انہیں عید نہیں پڑھنے دی گئی، تو پھر یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے. پھر تو آپ مذہبی حق کو روک رہے ہیں سیاست کی نظر میں آ کے. تو آپ خود سوچ لیں، جدھر بھی جائیں آپ کو بھیانک اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ خبر رکھنی ہے کہ آج بشرا بی بی کو بھی ظاہر ہے بہت ہی زیادہ وہاں پر تنگ کیا گیا ہے. ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی خاتون بھی ہیں، عید بھی تھی، ان کے خاندان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی پیغام دیا، عید پر اخوت، محرومیوں سے جو محروم ہیں ان سے ہمدردی کی اپیل کی ہے. جعفر ایکسپریس کے سانحے کے شہداء کے لیے دعا کی ہے، لیکن ان کی تحقیقات پر مکمل خاموشی ہے. وہاں پر اگر کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہے، کوئی انٹیلیجنس لیپس ہوا ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہے. وہاں پر مکمل ہماری خاموشی ہے. تنقید کریں تو پھر آپ کو ملک دشمن قرار دے دیا جاتا ہے. اچھا، پھر جو ڈرون حملے کے اندر وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں لوگ، وہاں پر اب کہا جا رہا ہے کہ وہ سارے دہشت گرد تھے. جی ہاں، لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے. ایک طرف آپ غور کریں کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہاں کے وزیر جو ہیں ڈاکٹر امجد وہ بھی کہہ رہے ہیں، اخبارات بھی کہہ رہی ہیں، ان کے ویڈیو میسیجز بھی ہیں جن کے خاندان والے وہاں پر جاں بحق ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم سویلین ہیں، ہم انوسینٹ ہیں، ہمارا دہشت گردوں سے کوئی لینا دینا نہیں. دوسری طرف رانا ثناء اللہ عید والے دن جب فارم 47 کے جو چیف منسٹر جو پرائم منسٹر ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ اتحاد، یگانگت اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونا چاہیے، تب رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر سب دہشت گرد تھے، اور یہ ایک بالکل انفارمیشن پکی تھی ہمیں، اور ویل انفارمڈ یہ وہاں پر آپریشن ہوا اور سب دہشت گرد مارے گئے، کوئی سویلین نہیں مارا گیا اس ڈرون حملے میں. یہ رانا ثناء اللہ نیشنل ٹیلی ویژن پر آ کر کہتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی ابھی تک اور ادر دین گورنمنٹ کے بیانوں کے کوئی انڈیپینڈنٹلی وہاں سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. اور اگر ایسا ہے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور پھر کیوں وہاں سے عوام کہہ رہی ہے کہ یہ سارے انوسینٹ تھے، اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ دہشت گردوں کو تو کوئی انوسینٹ نہیں کہے گا اور نہ کہنا چاہیے. تو یہ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر کیا مذاق چل رہا ہے کہ وہاں پر جو وزیر گئے ہیں متعلقہ، جو وہاں پر عوام ہے وہ سڑکوں پر لاشیں رکھ کر